তোদের বিধায়িকা করছিলা কে? তোর এই অঙ্কল মাকে ঘোড়া সরলে বন্দি করে রক্ষা কথা কইছিলা কে? তোর এই অঙ্কল। এই দেখ 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 কেମିତି বন্দি ହେଇ তো মা ঘোড়া ଶାଳ ଭିତରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡଉଛି ଟିକେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖେ। तो बापा को मारिया पाई किए परामर्श देइथिला? तोर एई अंकल। क्षमता पाई मु कहा को भी मारी दे पाए अंकल। एबे की क्षमता लोकरे मु एबे त अंत होई जाय छी जे सरकार पड़ी रे। मुको पे मारी जाय पाए। स्त्री वंका अश्वंका तेतुली जनोर वंका गुण देले धनु वंका चंद्र वंका दिने दिने मो सड़ाटी फूल वंका सब दिने से लोको ता मोर कखा आसिला तो ठीक भाई जगा बढिया ताकू केमिनि स्वागत अभ्यर्थना करी आनु जदी टिके देखे। आज तू मोर हाथ में मोरी वो तो भाई वो मंत्री पता दाई से बात तो मुझे मारी जाबे भाई। मो बिरुलो ना स्वागत बेले खुआए छेना इता कोला बेले रखेली कोना ताक दिन ओ सोला सा मरिबो आज मु तते एठी मारी देबी मारी देबी। ए छुरी रे हरम जादर को टेक्टिक करी काटी तापर ता खंड खंड मांस को आमे नै कुकुर को खुआई दबो ले छेना खाइले बांती हो। क्या पहुंचा रोकड़ा के सुआदिया अरे बेबी मैं मारी तो रोकता सब प्रेम के आखिर के हम लोगा मुंडू को उठला बोले सीधा मारी दियो ओ कोथा टिके सोन डाली। अरे एका थर मारी दो अपेक्षा टिके 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 करी मारी वाले मजा आछे ना। अंकल ठीक कथा कहछ त मनीषा अरे अंकल कोन केबे भूल कथा कहे ए सड़क को हमें नीति टिके टिके करी मारिबा आ तो मो पाले पड़िबो ओए हराम जादा आखिरे छुरी पुरई ता कोला बाटी दिटा को काटी आनी गोटे बाटी ता हाथ धरे देबी आउ गोटे बाटी हमें मिसी की खेलिबा। मारी दियो मते भलर को चेका थरे को मते मारी दियो एते दुख कष्ट जंत्रणा मो सही पारुनी मारी दियो मते आउ ताल होले अरे नहले तुम्हार कोन बैठा पड़े हुए ए छुरी ना तो मोछो मत करे कि नीचे थारा बोले जे तो बुक्की बाटा एक कासरे बोंद रे छवे मारी दियो मते भलर को मारी दियो आउ ताल होले थोड़े टा कर तुम को बाटो पड़िबो आ कोन करियो पे तुम्हारा लड़ाई हबो रक्षा पड़िले ए विप्लव पात्र मैदान को ले आसीबो निर्वाचन मैदान को
লড়াইয়ের ভবনকে আনছি লড়াই হব না বলো কি লড়াই হব অনামি মু বিরুন না স্বাগত বেড়ে খুয়াইছিলা বিদা কলা বেড়ে রক্ষেলি কলা এটা কোন জায়গা কইলু ମୁଁ ବୁଝେଇବି ମୁଁ ବୁଝିବି বুঝা বুঝা ଏଇଟା ହଉଛି ମାନସିଂ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ସେଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ କେଟବେଟ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆଉ କିଡବେଟ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଚଢେଇବି ଉଡିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇବନି ଏ ଧନ ମୁଁ ଏବେ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ତତେ ନଙ୍ଗଳା କରିବି ଆଉ ମୋ ଦିଦିକି କହିବି ଗୋଟେ ଧାରୁଆ କଇଁଚି ଟେ ଆଣିବ ତାପରେ ମତେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବ ସେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କହିଛି ନାଇଁ ଆଉ ପୁରୁଷ ପିଲାଟାକୁ କାଟିକିରି କୁକୁର ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଗଲା 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 ରେ ଏକାଥରେ ନପୁଂସକ ଆଉ ପୁରୁଷ ବଣିଆ ଥିବ ଯେ ମଇଦାନ ଲଢେଇ କରିବ ଏ ସେରୁ ଆରେ ଅନେଇଛୁ କଣ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳା କର ହଁ ସେରୁ ତୁ ଟିକେ ଖୋଲ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଇଏ ବାହାଲ ମାଣ୍ଡା ବଡ ପୁରୁଷ ହେଲେ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ତୁ କଇଁଚିରେ ଧାର ଦେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲୁଛି ହେଲା ଗରମ ଜାଦା ତୁ ମୋର ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଲୁ ମାଉସୀ ମୁଁ ନନା ଆଣିଲା ବେଳେ ଖୁଆଇଥିଲି ଛେଲା ବିଦା କଲା ବେଳେ ରଖିବିନି କନା ମୋ ପୁଅ ଦିଟାକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ନଜରବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଛି ତମ ପୁଅ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛି ମୋ ଝିଆରୀ ତାକୁ କେତେବେଳେ ମାରି ସାରିଲାଣି କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରିତେ ନେହୁରା ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ କି ଭୁଲ କରିছে ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଚାଲି ଯାଇଛି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ଲୋକ ଲଗାଇ ମାରିଥିଲି ବାବାଙ୍କୁ ତ ପୁଅ ଅଛି ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଆମେ ମୋ ଝିଅ ବୟସର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରୁଛି ମା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେହୁରା ହଉଛି ମୋ ପୁଅ କଣ କରୁଛି ମତେ କହିଦିଅ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ନାଇଁ କାହା ଗୋଡ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି ତ କଳା କନେଇ ରଖୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଜଗଦେବ Ram
छन्ना खोए पूरा यार अरे बड़ भाई ये भी हाथ मुठे इतनी संस्कार जान अभद्र गोटे हाँ रे तोर संस्कार अच्छी मुझे जानी नमस्कार मनिका दीदी नमस्कार ଆମକୁ ମାରି ମାରି ଦରଭରା କରିଦେଲେ କେମିତି କିଏ ମାରିଛି ବୋ କିଏ ମାରିଛି ସମସ୍ତେ ପିଠା ପଇସା ଦିଏ ଯାହା ପାଇଲେ ମାରିଲେ ମନିକା ଦିଦି ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହବନି ଗୋଟେ କାମ କର ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତ କାମ ତୁ ଯା ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ମରାମରି କରିବେନି जा जा अरे विश्वास कर केही भी एमनको मरामरी करिबिनी तब तू जा जा आउ मारामारी करिबि नहीं आउ की मारिबि मु एते रात्रि ठीक आसी छी एमान न नहीं चली छी अरे मु आसी छी माने मो बहू को संगे लेके जिबे ना हां ओहो हो तो जन्म कला बहु छाती चिरी मते क्षीर पे बड़ करिथिबा मो बहू मो जसोदा बहू आ तो माने मो बहू पर हाथ उठी जो भूल कर छो ता प्रतिशोध मु नेई की जिबे प्रतिशोध नहीं की जीव और प्रतिशोध कारण कोन हमें तो बहु को मारिबे तू कोन हमरा को मारिबो ना नहीं अरे तमान से संस्कार जानि न मु कोन संस्कार जानि अरे तमाने मोर बड़ा बड़ हबो मु तमान हाथ उठी काई पाप करबी तमाने मु मारिबिनी तमाने को मो बहू मारिबो एओ जा तते जे जेमिति मारछि ताको ठीक सेमिति मारि क्या जा मो एई ठिया आइछि लगे क्या जा रघु ए सब के कोन कहि दउछि रघु दा जीवन ने बेठी काम केबे किछ करिनी अरे तू भूली जाउ छु मुजड़े विधायिका जड़े पूर्वतन मंत्री ए मंत्री ए बादा बादा घरे रखो वो जा यार कोन जा नहीं बापा ये कुकुर को कामुड़िया बेली कुकुर को कामुड़िया कुकुर अरे कामुड़िया दरकार नहीं गोटे गोटे सब दाड्डा मारी के सुजा मो मन बुझे मन गोटे गोटे मारे बेसी मारिया दरकार नहीं नहीं बापा माने बड़ बड़िया बाबू बाबूणी माने मु चाकर बाकर लोक हो तो छबे वो देख तोते मारी के छ पड़ियो तोते मोर आना तू समझ एटलीस्ट गोटे गोटे दाड्डा मारी के सु हैला ओ एड़ा एई तो का बाका छाला भी दिखाई दे
पेनटा उपरू देखी देछि जा ये टका होछि हम समस्त सान गोटे काम कर सान रु बड़ क्रमे सजै की मारी किया जा ए तो देवर नहीं मान ये वाला नहीं वो बहुत कोई मार मांडा मार के ओ गलु तू हमर बुझे दे पड़ा ना ए हाथ तोड़ गए अरे ना कुछ ए हाथ तोड़ गए काटी वो ओ मार वाला ना अमुकी मजा वाला गौरव माडू की आलो विधायक आउ किछि नाही जा 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 रात में तेरी सीखे गया जा 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 रघु नबो बढ़िया आ नन्ना छेना खाइयानी नन्ना तारा कना उतारनी देख छिया पंखा बुलिया दरकार नहीं बहुत देले पूरा एसी लागिबो जा बोल बोल राबेडी से छेना खाइ दे सुन ए मो बिरुनु ना स्वागत बेले खुआय छेना विदा कोला बेले रखेनी कोना तक दिना दिन हिन्ना नन्ना मारटा मोर सबदिन मन रहिला सबदिन पाई मन रहिला रघु भाई तुम स्टाइल टा आज बहुत बढ़िया लगे हाँ पूरा फिल्म में हीरो वाला एंट्री करो महाराज पूरा बुबाल कर दो ना बट जस्ट वेट एंड सी वन डे आई विल कम बैक मोर भी गोटे जबरदस्त एंट्री हबो मिलना पूरा मिलने स्टाइल 36 हीरो को 37 गुंडा एक लड़िबो माल मंडा बाबा बाबा क्षति हव विप्लव से नियारे विप्लव परिवारटा जोड़ी पड़ी पाउस तू खाली मैदान कोल সেই ময়দানে দোষ হয়তো লড়াই হব আর দেখিবা কিয়ে কাহা পরিবার কো জানি পরীক্ষা করবে চিৎকার করি নিরস্ত নিজ লোকমান পড়া আদি অত্যাচার করিবা ছড়া আরে তবে মানে কোন শিক্ষিত ইয়ার হিসাব আসন্তা নির্বাচনে তোমাকে দবাকু হব ওয়াও हाँ এই বাবু আমকো মারি না ये मारी ना दी गास मान्या पड़ियो संस्कार शिखी थी ଆମେ ପଡିया ଚାଲ वो भी तो मान्या पड़ियो एते भीतर तो मन रखि तते किए मारिनी संस्कारी लोकटा संस्कार शिखी के ये वो काला को কাকা দানা দেই দিও কাকা কাকা দিও দানা চলদি నేను కాపురు సోదరే పచ్చబట్టు అక్రమణ కంది వేదన వాంచే सामने आक्रमण करते शक्ति की अरे तो तेरी लोकमान को पछपट लुचि लुचि आक्रमण करतो सତରେ ମେଘନା ତ ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ଭାଇ ରକ୍ତ ଭାଇ ଜେକାର ଭାଇ ମୋଗାର ଭାଇ ଭାଇ କିଛି ନୁହଁ কি কথা তুমি কହୁଛ ମୋ ମା ତମ ବାପା ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ବଡ ଜନ୍ମ হিসাব তো ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ রক্ত সম্পর্ক ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସମ୍ବେଦନା ନାହିଁ ସମବେଦନା ନାହିଁ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭାଇ ଛାର ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରୁଛ बोले कि जो होबनी अरे तू मंदाकिनी के चाकरानी बोली कहलु आ फट जमती न कहू ଆଉ କଣ ସେ ତ ମୋହନ ମହାରାଣୀ ଏଇଥିପାଇଁ ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆରେ ମନ୍ଦାକିନି ମୋ ଘରର ଚାକରାଣୀ ନୁହଁ କି ମହାରାଣୀ ନୁହଁ ମୋ ଘରର ଠାକୁରାଣୀ
राजा साहब आपन परिवार ठार संपर्क तुटै दियंतु ओ ऑलरेडी संपर्क तुटै सारिछि आमे किंतु आ गोटे संपर्क जोड़ी सारी और कहबा चाहछु तू खोइनी जाला बहुत कौन किने सारू बहुत कोन जाओ रो जंतुड़ा पूरा सेपटे खुंटले बंधा है बिची नहीं ऐसी जा अरे जा सरप्राइज खूब बड़ सरप्राइज तुम मैंने समस्त देखिले समस्त आखि टेरा सतरंकन मुए 8-10 घंटा होला जानि मासे पूर्व जो जंतुटा आपण अगणार थिला एबे से आम अगणार बंधा आइछि कहबा चाहछु तमे just to wait and watch यस यस मच only 5 minutes चलो hello हां सरो hello अरे नैया मुंडिया बैठी आई बोल कौन भाई मैं कौन भाई जाएगा भाई अच्छा ये कि इनका हाल कौन रघु भाई सीन में केमित लगी ना रघु आइला बेले खोई दिलु छेना विदाय कला बेले खुनु कोला बोलो ना मात्र डडरो पहली आणि मंदागिनी मात्र पाठ पढ़ुला कलिकतारे अब प्रेम हो गला शांति निकेतन रे मासे पूर्व बाहागर होला कोर्ट रे आई लव यू वंदना आई लव यू कौन रघु भाई कहते ना मोर भी गोटे जबरदस्त एंट्री हबो बेले पूरा विलियन स्टाइल में कुछ ही दिन बाय द वे আমি আজি পর্যন্ত খোঁজ খবর নেই নতিলু যে কো পহলি মাত্র রহস্য হেলে আজি যেতবেলে বিপ্লব বিষୟରେ খোঁজ খবর নেলি ଆଉ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ତାରି ଭଉଣୀ ନାଇଁ ଖୋଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇ ସେଇଦିନଠୁ ଆମ ଘରର ବୋହୁରୁ ସିଧା କୁକୁର କତର କୁକୁର ବିପ୍ଳବ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଖାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କଞ୍ଚା କାକୁଡି ଭଳିଆ ଖାଇବି ଏଇଠି ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛୁ ଅନ୍ଦରାକୁ ଟର୍ଚର କରି ତମେ ନହେଲେ କେହି ଠିକ କରୁନ ସୀମା ଭିତରେ ମୁଁ ଶଙ୍କର ଆପଣ ସୀମା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି এইটা আমার ঘর বন্দনা আমার ঘরর বহু তা সহিত আমি কেমিতি ব্যবহার করিবু সেই নিষ্পত্তি কোন আপন নেবে আইন কানুন বলে কিছু আছে কি নাই রিপোর্ট কিয়ে করিব এই বন্ধ না পচারলো পচারো
କିଛି ତ ଠିକଠାକ ଚାଲିଥିଲା ଭାବିଥିଲି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସବୁ କଥା ତମ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ତୁ ତ କଲିକତା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ଏଠି ଆସି ଏମିତି କାନେ କରିଛୁ ତୁ ମରିଗଲୁନୁ ଗୋଡା ବୁଇ ତତେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଲି। ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ଗାଳି ବୋଳିଛୁ ଆମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ମରିଲା ପୋଡା ବୁଇ ତୁ ମରିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛୁ ନା ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ ନା? ତୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛୁ କୋଉ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେନି। ତୁ ମର ପୋଡା ବୁଇ ତୁ ମତେ ମାରିଦେଲୁ ତୁ ମରିଯା। ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ତା ଫଳ ସେ ଆଜି ଯାଏ ତ ମୁଁ ଏଠି ରାଣୀ ହେଇକି ଥିଲି ହଠାତ୍ ଆଜିଠୁ କାହିଁକି କୁକୁର ହେଇଗଲି ସେ ବିଷୟରେ ତ କାହିଁ ତମେ ମାନେ ଥରୁଟେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନ? ଆରେ ଚିନ୍ତା କର ମୋର ଏ ଦୁର୍ଦଶା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କଣ ମିଷ୍ଟର ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର? ମଇଦାନରେ ଲଢେଇ ହବ ତ? ଲଢେଇ ହବ ତମ ଆଉ ଏ ଲଢେଇରେ ବିପ୍ଳବର ଘରେ ସାରଥି ସାଜିବି ମୁଁ। ତାହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ଯାଅ ଏ କୁକୁରଟା କେମିତି ମୋ ଚୋପଟା ଚାଟୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ କାହାକୁ ଭାବିବି ସତ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ କାହାକୁ ଭାବିବି ସତ ହାତ ପାହାରେ ଅଛି ଯିଏ ମୋର ତାକୁ ତ ହାତ ଝଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପକ୍ଷୀ ବସା ପରି ଝଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପକ୍ଷୀ ବସା ପରି ଯେଉଁ ସାଥୀ ଆଜ୍ଞା କଣ ଏଇଠି ନାଟକର ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଇଗଲା? କମେଡି ନାହିଁ ଆବେ କୋଉ ନାଟକ କଥା କହୁଛୁ ବେ ତୁ? ତମେ କଣ ଦେଖିପାରୁନା ମୁଁ କେତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲିଣି? ସାର୍ ଆମେ ବି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେମିତି ରୁମାଲକୁ ମଉଦା କରିସାରିଲେଣି। ତୁ କାହାତେ ନା ଏଇ ସାରେ ମତେ ଖାଲି ଆପଣ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ନାଟକର ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଇଗଲା? କୋଉ ନାଟକ କଥା କହୁଛୁ ବେ? ଆଉ ନାଟକ ନୁହଁ ଆଉ କଣ? ଆପଣ ସିନା ଡାଇରୀ ପଢୁଥିଲେ ହେଲେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭଲ ନାଟକ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖୁଥିଲ ମାଧବୀ କହୁନୁ ହଁ ହଁ ଅଚାଲେ ବହି ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜୋର এই মন্দাকিনী ক্যারেক্টারটা ফুল ইমোশনাল কথা কথাকে গাল বন্দনা তা কথা কহ না ঝিওয়া তা কথা কহনু কান্দিলা কান্দি কান্দি কে মরলা তো মদ পিব কাইকি ইয়াড়ু সিয়াড়ু কথা গপিব কাই আবু দোষ সেই প্রকার অতনে ভাই ভাই ভৌনি হইরাণ হব কাইকি এই শুন যে ঝিও হইরাণ হউ আজ ঠারু এই দেখে যদি কেবে আম এরিয়ার মনিকা ম্যাডামଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ବୋପାଲ ବୋପା ମୋର ଆଉ ସେଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ନାହିଁ ଛୁଟି ନେଇକି ଘରେ ରହିବେ। କାହିଁକି ଏମିତି ଭୟ? କାହିଁକି କଣ ଯଦି ମୋ ପାଟିରୁ କଣ ସ୍ଲିପ କରିଯାଏ? ଆରେ ତୁ ସେ କଥା କଣ କହୁଛୁ?
ମନିକା ମାଝୀ ଯୋଉ ମନିକା ମାଝୀ କଥା ଏଇ ଡାଇରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଦିନେ ମାଣିକଗଡ଼ରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର ଥିଲା ସିଏ ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଶାସ୍ତ୍ରାଙ୍ଗ ଶରୀର ଖାଲି ଥରୁଥାଏ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ କଣ ହେଲା ସାର୍ ଏସପି କୁ ପଚାରିଦେଲେ ମାଣିକଗଡ଼ ଫାଣ୍ଡିର ଇନଚାର୍ଜ କିଏ ଏସପି ସାହେବ ମତେ ନେଇ ଦେଖା କରିଦେଲେ ଚିହ୍ନା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ମାନେ ଯୋଉ ୟୁନିଫର୍ମର ଅଛି କି ନାଇଁ ସେଟା ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁନି ମୁଁ ବହିଟାକୁ ପାଠ କରି ପଡ଼ିଗଲି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପିଟା ନଥିଲା ସେଇଟା ବି ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାପରେ କଣ ହେଲା ସାର୍ ହବ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଉଠିଲି ମ୍ୟାଡମ ମତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଆଖିକି ଯାଇଛି ମ୍ୟାଡମ ମତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଯାଇଛି ଏମିତି ସାର୍ ଏମିତି ଯାହା ଯାଇ କେବେ ସେ ତୁ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ଲଭ୍ ଏଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଘୋଡ଼ା ଯିବ ଫାଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଆଉ ପାଟି ଖରାପ ବହି ବହିକା ବୁଟ ଭିତରେ ପଶିଲାଣି ପରିଶ୍ରା ପେଣ୍ଟ ଫୁଲୁ ଅଦା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁଛି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବହେ ନା ସେଇ ସମୟରେ ସାର୍ ପରିଶ୍ରା ତୁ କେବେ ମନିକା ମାଝୀ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଯାଇନୁ ଆଖିକି ଯାଇଦବୁ ତ ଖାଲି ନିଆଁ ବର୍ଷା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ତାର ବହିବ ଘରେ କେବେ ଯା ମନିକା ମାଝୀ ସାମ୍ନାକୁ ତୋର ପେଟ ବହି ଓଦା ହେଲା ତୁ ଆଉ କଣ ହେଲା ଡାଇରୀ ଦେଖି ଏମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲା କଣ ପୁଣି ନିଆଁ ଜଳିବରେ ବାଧବ କୋଉଠି ଚକ୍ଲେଟ୍ରେ କାହିଁକି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝାନ୍ତୁ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ଏଇ ଡାଇରୀରେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁନିକା ମ୍ୟାଡମ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଚକ୍ଲେଟ୍ ପ୍ୟାଲେସରେ ତାରିଖ 15 ଫେବୃଆରୀ 2023 ଚକ୍ଲେଟ୍ ପ୍ୟାଲେସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋନିକା ମାନସିଂ ବୀରତର୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚକ୍ଲେଟ୍ ପ୍ୟାଲେସରେ